Hello mga ka-person, so for today's video, ubananday na ako niya nga akong igagaw na mamalingki no. Pero bago ang lahat, mag-withdraw sa daw siya kay wa gyud daw siya cash nga dala. So kana nga time, nangita day mig bangko nga pwede namo mamidruhan ana no. So sakto nakakita mi og bangko diri nga BDO. Pero pagtanaw sa akong igagaw not available daw, so nangita mi og lain nga bangko. So sakto nakakita mi og laing bangko dito sa unahan, which is ang PS Bank. So mautong gitistingan namo og agto kay para maka-withdraw na mi dayon. Ug pagkahuman niya og withdraw, nagdali-dali dayon mi og lakaw kay para maapsan pa namo ang palengke kay gabi na gyud kaayo na. Kay basi dili na namo maapsan, wa na gyud mi mapalit ani nga sudan. Nagbaklay lang day mi ana no paingon sa palengke. Gusto unta sa akong igagaw na manakay mi. Kaso niingon ko nga dili lang. Kay para makatipid ta, ug dool lang man ang palengke, total gabi ibitaw so magbaklay jud ta. Sa among pagbaklay-baklay naabot ra jud taon mi sa palengke. Og nagdali-dali jud taon ang akong igagaw para makapamalingki mi og dili mi masiradan sa palengke. Sa dihang sa among pag-abot, limpyo naman taon kaayo ang palengke, halos wala na may mga baligya. So murag naguol ko ana nga time, chares. So maong niingon ko sa iya nga didto ta sa unahan basin ay gulay didto nga mapalit. So dali-dali dayon may nangadto didto para maabtan pa namo ang gulayan. Maayo lang gani nga naapay mga gulay nga wala pa nagsara. So maotong namili dayon ang akong igagaw og mga gulay na malit dayon mi ana og talong, sitaw, ampalaya og kalabasa. Pagkahuman na malit dayon mi og karne kay para among isagol sa among pakbet. Pero wala nami kakita og unod. Maong tiil na lang among gipalit kay amo na lang latan para makahigop pud mi og sabaw. Unya pagkahuman nagbayad dayon ko 500 akong gihatag. Og gisuklian ko niya og 250 kay 250 lang man ang kilo. Ug pagkahuman dali-dali day namong gibutang ang among gipamalingki dito sa among sakyanan kay magmeryenda sa daw mi ingon ang akong igagaw. Basta meryenda gani ang hisgutan, gujud ko ana kana pa libre. Chares! Ug pagkahuman namog butang sa among mga gipamalingki sa sakyanan, nang lakaw dayon mi kay mag street foods mi. Mao ni ang plaza diri sa Kandon. Gamay lang siya pero nindot kaayo. Kay daghan kaayo og mga suga ug ilabi na sa ilang mga kalsada porting hayaga. Og dili lang na limpyo pa kaayo ang ilang part diri. Maong unsa pa ang inyong gihulat panganhin na mo diri sa Ilocos Sur. Kay daghan gyud kaayo ang masuruyan diri. Og malingaw jud ang imong mga mata nga magtan-aw kay tungod sa mga anindot nga tourist spot. So sa wakas naabot ra gyud mi sa lugar nga among meryendahan. So ang problema wala na gyud na maligya. Maong ligwat tayo ngayon mga ka-person. Kaya thank you sa panonood. Don't forget to follow, like and share. Paalam mga ka-person hanggang sa susunod muli.